Hello guys, welcome to my channel Pioneer of Achievement. আজি আমি Assam Polytechnic Admission Test 2016 or Mathematics or question paper or 31 number question or pora 40 loi solve korim. Yat agor video moi 30 loi solve korisilu. Eitu video description box ot moi link bur di dim. Tumaloke tar pora sabo pariba. আৰু মই question answer বোৰ জিমান পাৰো হিমান শৰ্ট কে কৰিব চেষ্টা কৰিম তোমালোকেও ভিডিওবোৰ স্কিপ নকৰাকৈ বুজিব চেষ্টা কৰিবা আৰু কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু ভিডিওবোৰ যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা তেতিয়া মই আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপলোড কৰিবলৈ উৎসাহিত হ'ম 31 number question if tan a equal to x by y then cos a plus sin a cos a minus by cos a minus sin a এটো উলাব লাগে tan a দিয়া আছে x by y ইয়াত cos a sin a আছে সো আমি এতে tan a টু কি লিখিম sin a by cos a equal to x by y আমি উলাব লাগে cos a plus sin a by cos a minus sin a cos a মানে হল y sin a হল x ইটো cos a y sin a x so y plus x by y minus x answer C hobo 32 number if x equal to a sin a plus b cos a and y equal to a sin a minus b cos a then x square plus y square equal x and y value to dia ase x square plus y square ulabo lage sin a plus b cos a y equal to a sin a minus b cos a x square plus y square ulabo lage ami janu x plus y whole square x square plus y square ami nishoy janu formula x plus y whole square minus 2x into xy x plus y mane x plus y এই দুটা যদি আমি প্লাস কৰো প্লাস b cos a আৰু মাইনাস b cos a এটো কটা কটি যাব থাকিব a sin a plus a sin a so 2a sin a হ'ব আমি ডাইরেক্ট 2a sin a লিখিব পাৰো কিন্তু মই বুজিবৰ বাবে এটা স্টেপ বঢ়াই লিখিছো a sin a x মানে হল a sin a plus b cos a y লিখো a sin a minus b cos a এটা হোল স্কয়ার আছে ইয়াত স্কয়ার দিলু plus b cos a minus b cos a কটা কটি কৰিলু এটা ইয়াত xy আছে x হল a sin a plus b cos a y হল a sin a minus b cos a so এটুত a sin a দুটা আছে 2a sin a হ'ব স্কয়ার আছে স্কয়ার minus 2 into এটু কি ফর্মুলাত পৰিছে x square minus y square equal to x plus y whole into x minus y এটু ফর্মুলাত পৰিছে কিয়নো এটু যদি আমি x ধৰি লও x plus y এটু x minus y এটু x square minus y square লিখিম আমি এটু x plus y whole into x minus y ফর্মুলাত আছে so x square minus y square লিখিব লাগিব x মানে কি এটু a sin a whole square x square মানে এটু লিখিলো y square মানে কি y মানে b cos a so y square আছে so ইয়াতে square দিম এটু আমি যদি square কৰো 2 2 is 4 আৰু এটু square sin square a এটু কি হ'ব এটু মই ডাইরেক্ট লিখিব পাৰিলো হয় তোমালোকে এক্সামত ডাইরেক্ট লিখিবা কিন্তু মই বুজিবৰ বাবে স্টেপবোৰ পঢ়াই লিখিছো এটু যদি আমি স্কয়ার কৰো a square sin square a minus b square এটু আমি স্কয়ার কৰো b square cos square a এটু 2a square sin square a minus এটু 2b square minus a plus হৈ যাব 2b square cos square a এতিয়া চাৰিটা পৰা দুটা মাইনাস কৰিলে 2 থাকিব 4a square sin square a minus 2a square sin square a আছে so 2a square sin square a থাকিব 2b square cos square a
एन्सार तो चाइ लो आमी की আছে ইয়াত a plus b a cube plus b cube a square plus b cube a square plus b square ইয়াত cos a sin a एको নাই আৰু ইয়াতে क्वेश्चन তো ৰং আছে क्वेश्चन তো হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা x equal to a sin a plus b cos a y equal to a cos a minus b sin a এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল আমি কৰি চাও x square plus y square ৰ ভ্যালু লাব লাগে x মানে হল a sin a plus b cos a whole square y মানে হল a cos a minus b sin a whole square এটু a x plus y whole square এটু ফর্মুলাত পড়িছে আমি জানো x plus y whole square মানে কি x square plus 2xy plus y square এটু ফর্মুলা জানো আমি সো এটু যদি x জড়ি লও এটু যদি y ধরো x plus y whole square equal to x square plus 2xy plus y square x square মানে কি লিখিম a sin a whole square plus 2xy মানে 2 into a sin a into b cos a plus y square মানে b cos a whole square plus এটু একে হবো এটু x minus y whole square equal to x square এটু minus হৈ যাব এটু প্লাসত থাকিলে প্লাস হবো আৰু এটু মাইনাসত আছে সো এটু মাইনাস 2xy হবো বাকিখিনি একে আৰু এটু x square মানে হল a cos a square minus 2xy মানে হল a cos a into b sin a cos a into b sin a plus y square মানে y মানে হল b sin a square so আমি twice a cos a b sin a আছে so এটো কটাকটি কৰিব পাৰো আমি twice a cos a b sin a এটো প্লাস এটো মাইনাস আছে twice a sin a cos a same আছে ইয়াত so কটাকটি কৰিব পাৰো এটো আছে a আমি ভাঙি লিখো এটো স্কয়ার a square sin square a plus এটো কি হ'ব b square cos square a হ'ব এটো কি হ'ব a square cos square a হ'ব এটো b square sin square a এটা যদি আমি a square তো ইয়ারে কমন ল এই দুটাৰ sin square a থাকিব আৰু cos square a থাকিব ইয়ারে যদি b square কমন ল এই দুটাৰ cos square a plus sin square a থাকিব সো আমি জানো যে sin square a plus cos square a এর ভ্যালু 1 হয় এটোৰ ভ্যালু আমি 1 পালো 1 এটোৰ ভ্যালু আমি 1 জানো সো a square plus b square হ'ব आंसर ইয়ারে এটো d নাম্বার a square plus b square क्वेश्चन টু এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল ইয়াতে ৰং আছিল 33 number question if sec k minus 10 equal to m and sec k plus 10 equal to n then এটো কি উলাব লাগে এটো দিয়া নাই কোৱেশ্চনত সো এটো আমি নৰিম কৰিব সে কি উলাব লাগে এটো দিয়া নাই 34 number sin to the power 4 a minus cos to the power 4 a plus 1 by sin square a equal to what এটো ভ্যালু উলাব লাগে sin to the power a minus cos to the power 4a plus by sin square a so আমি এটো কি লিখিব পাৰো sin square a whole square লিখিব পাৰো cos to the power 4a কি লিখিব পাৰো cos square a whole square লিখিব পাৰো কিয়নো এটো 2 2 যা 4 এ হ'ব 2 2 যা 4 এ হৈ যাব
इटु आमी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला परिसे अलप আগতে আমি কইছো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার মানে হল a প্লাস b হোল ইনটু a মাইনাস b এটু ফর্মুলা পেলাম আমি a প্লাস b মানে হল sin স্কয়ার a প্লাস cos স্কয়ার a মাইনাস b মানে হল sin স্কয়ার a মাইনাস cos স্কয়ার a প্লাস 1 এটা sin স্কয়ার a প্লাস cos স্কয়ার a মানে কি জানো আমি 1 হয় সো 1 টু নিলিখিলেও হ'ব ইয়াত sin স্কয়ার a মাইনাস ইটো লিখিছো sin স্কয়ার a মাইনাস cos স্কয়ার a প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই sin স্কয়ার a এতিয়া আমি এটো কি লিখিব পাৰো 1 মাইনাস cos স্কয়ার a So 1 minus cos square a মানে কি sin square a আমি 1 minus sin cos square a কিয় লিখিলো কাৰণ তলত sin square a আছে সো ওপৰত আমি যেতিয়া sin লিখিম sinত লিখিম তেতিয়া আমি এনসার পাম মানে তো ডিনোমিনেটৰ আৰু নিউমাৰেটৰ ওপৰত যেতিয়া সেম থাকিব কটাকটি কৰি আমি ইয়াতে এনসাৰটো পাম নাম্বাৰত পাম So here 2 sin square a whole তলত sin square a থাকিলে so এটো কটাকটি কৰিব পাৰিলো আমি 2 পালো হেভাবে আমি টু 1 minus cos square a লিখিছিলো তেতিয়া আমি 1 minus cos square a ভ্যালু আমি sin square a লিখিব পাৰিলো আৰু এটো কটাকটি কৰি 2 आंसर পালো आंसर 2 b the 35 number the value of tan 1 degree tan 2 degree tan 3 degree tan 18 dot dot tan 89 degree is itu value labo lage So it will be tan 89 to yet likhu aru tan 2 degree logot ami tan 88 degree likhim 89 or agot 88 ase etu tan 2 degree logot 88 likhilu tan 3 degree logot 88 or agot ki ase 87 degree likhilu baki dot dot likhi dim aru enege kori goi ami last ki pam tan 45 degree to okole thakibo tan 1 degree etu ami ki likhibo paru tan 90 degree minus 1 degree likhibo paru aru etu tan 2 degree sorry tan 90 degree minus 2 degree likhibo paru etu thik tenage etu 90 degree minus 3 degree likhibo paru dot dot tan 45 degree So tan 1 degree aru etu tan 90 degree minus 1 degree mane ki cot 1 degree hobo kionu ami janu je tan 90 degree minus theta equal to cot theta mane cot theta equal to tan 90 degree minus theta enaka likhiba paru so etu cot theta mane ki 1 degree hobo etu tan 2 degree etu cot 2 degree hobo thik tenage etu cot 3 degree hobo tan 90 degree minus theta ase mane cot theta mane etu 3 degree hobo tan 45 degree value 1 pam ami next step ot likhibo parim yat 45 degree likhilu so tan 1 degree cot 1 degree ki hobo 1 tan 2 degree cot 2 degree sab 1 सब 1 होबो tan 45 degree 1 so answer 1 होबो option a the sorry a2 c 1 if cosec a minus 20 degree equal to sec 4a where 4a less than 90 degree then angle a cosec a minus 20 degree equal to sec 4a dia ase
তোমালোকে এটো অসমীয়াটো দিয়া আছে তলত মানে কোৱেশ্চনবোৰ চাব পাৰিবা ইংলিছৰ লগতে অসমীয়াটো দিয়া আছে cosec ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে আৰু আমি এংগল a ৰ ভ্যালু উলাব লাগে cosec a minus 20 degree equal to sec 4a so sec theta mane ki sec theta mane hol cosec 90 degree minus theta likhibo paru sec theta mane cosec 90 degree minus theta likhibo paru so etu ami cosec 90 degree minus theta mane 4a so both side cosec aru cosec ase so cosec ami uthai dim a minus 20 exam তোমালোকে shortly কৰিব পাৰিবা ইয়াত cosec আছে a minus 20 ইয়াত sec 4a so মুখে মুখে হৈ যায় cosec 90 degree minus 4a so direct এটো স্টেপৰ পৰা লিখিব পাৰিবা cosec কটাকটি গৈ এটো থাকিব a plus 4a equal to 90 degree plus 20 degree এটো right side আছে minus so আমি left side এ আনিছো plus হৈ যাব এটো minus আছে left side ত right side এ নিছো plus হৈ গৈছে এটো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে 5 টু ইয়াত রাইট সাইডে যেটা নিম ডিভাইড হৈ যাব তলত গুছি যাব 22 ডিগ্রি आंसर बी होबो sec square 55 डिग्री minus cot square 35 डिग्री इक्वल व्हाट इटु वैल्यू लाबो लागे आमी আমি sec theta যেটো ডাইরেক্ট cot theta আমি লিখিব নোৱাৰো sec theta আমি tan theta লিখিম তাৰ পিছত tan theta আমি cot theta লিখিব পাৰিম এটা sec square theta মানে কি 1 plus tan square theta sec theta equal to 1 plus tan square theta sec square theta eto 1 plus tan square theta মানে কি ইয়াত theta 55 আছে so 1 plus tan square theta মানে 55 লিখিছো এটা আমি 55 ক কি লিখিব পাৰিম 90 ডিগ্ৰী minus 35 ডিগ্ৰী 90 পৰা 35 মাইনাস কৰিলে 55 এ পাম এটা আমি tan square 90 minus theta 90 ডিগ্ৰী minus theta কি cot square theta আমি পাইছো যে cot theta equal to tan 90 degree minus theta yeah tan 90 degree minus theta value is 35 degree so cot square theta mane yate 35 degree ase so etu theta so yate 35 degree likhisu so etu kota koti jabo cot square 35 degree minus cot square 35 degree 1 thakibo answer 1 if sin a plus 66 degree equal to cos a and angle a less than 90 degree then a equal to what eto olopa kote korisu eto maths etor nisinai hoy eto cosec equal a minus 20 degree ami eto cosec ase eto cosec ot likhim cosec 90 degree minus 4a eto enukwa likhisu yato ami same hobo sin na se yato ami sin ot likhibo parim eto sin ot likhile ki hobo sin 90 degree minus a तार पिছত আমি sin both side উঠাই দিব পাৰিম sin a plus 66 degree equal to etu sin ot same sin ot likhu ipine 90 degree minus theta মানে কি a so sin both side উঠাই দিম a plus 60 degree equal to 90 degree minus a a to ami left side e nim plus হৈ যাব minus to plus হল আৰু এটো plus আছে right side e নিলে minus হৈ যাব 2 is equal to
sorry etu 66 asile 90 by 66 minus korle 24 equal to 24 by 2 2 1 is 2 2 2 is 4 12 8 multiply hoye ase right side e anile divide hoye jabo answer 12 if px equal to x square minus 5 root 3x plus 5 root 3 then p5 root 3 equal etu px dia ase x square minus 5 root 3x plus 5 root 3 ami ulabo lage p5 root 3 yat x px or value dia ase p5 root 3 ulabo lage mane ki x or value 5 root 3 dhoribo lagibo so x or ami x or 5 root 3 bohai jam root 3 whole square into 5 root 3 duta ase so whole square likhibo paru 5 root 3 whole square eto kota koti jabo plus 5 root 3 minus plus 5 root 3 whole square minus 5 root 3 whole square ase plus minus thakile eniko kota koti jay eto 5 root 3 thakile so answer 5 root 3 C hobo if x plus y plus z equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube minus twice xyz equal to value laba lage etu dia ase ami ulam x cube plus y cube plus z cube minus twice xyz etu 40 number question plus y plus z eto ami janu formula x square plus y square x plus y plus z whole into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx so eto x plus y plus z dia ase 0 into so 0 re z hoke ami multiply no korim so yare answer to 0 hi hobo 0 option D so itu last question asile 2016 question paper kon complete hol aji